औरत को क्या देना जरूरी है? नानो नफका, यानी 4 जोड़े कपड़े, खाने को खाना, छत, शादी करे ना भाई उसको देना। अब ये जरूरी नहीं है आलीशान देना, हो जरूरत का देना ये जरूरी है। अब अगर आप बगाना खाना भी खिलाए उसको तो आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। अब अगर बिरयानी खिलाए तो अच्छी चीज है, क्या है ये भाई? आप जितना अच्छा करना चाह रहे कर लीजिए, मजीद एहसान 4 जोड़े, साल में 4 जोड़े दिलाना उसको। कितने? साल में 4 जोड़े नहीं दिलाना। अगर बड़ी आबेदा जाहिदा है बोले तो फिर और अच्छा है, यानी जिंदगी में 4 जोड़े इस्तेमाल करती, मगर उमूमी तौर पे साल में 4 जोड़े नए दिलाना उसको। दिला दिए आप, बात खत्म हो गई। मगर 4 की जगह आप 8 जोड़े दिला रहे, हाँ, हर महीना 2 जोड़े दिला रहे, हर 3 महीने को 4 जोड़े दिला रहे, तो ये क्या है? मजीद एहसान है। क्या है ये? मजीद एक्स्ट्रा एहसान है अपनी बीवी के ऊपर। तो जैसा ये जो एहसानात कर लेते रहते ना, उन्हीं एहसानात में से एक एहसान ये भी है कि बीवी की ज़कात शौहर अपनी तरफ से निकाले, ये भी उसी में से है। मगर ये ना समझे कि शौहर के ऊपर लाजिम है ज़कात निकालना, उसको ये नहीं समझ, शौहर के ऊपर लाजिम नहीं रहता। बीवी यानी औरत अपने पास मालियत रखती, उस पर ही फर्ज है। शौहर मर्द अपने पास रखता, उस पर ही फर्ज है। जो जो रखता उसके ऊपर फर्ज है। इसी तरह से जो बच्चे जॉब करते, कारोबार करते, बच्चे रहते ना, अभी शादी नहीं होगी, कारोबार कर रहे, जॉब कर रहे, इन लोगों के अपने सेविंग अकाउंट रहते खुले गए, तो इन लोगों के पास सेविंग अकाउंट में जितना इन लोग जमा करके रखे गए ना, 52,000 के ऊपर जितना भी है माल, साल गुजरेगा है, यानी एक साल से कमा लेते आ रहे, रहता ना भाई, तनख्वाह जमा कर लेते आ रहे, कमा लेते 1 लाख 2 लाख 3 लाख, एक मोटा हिसाब बहन में रहता। अरे भाई 52,000 रुपए सेविंग अकाउंट में एक साल से ज्यादा मेरे पास रखे गए। खाली 52,000 नहीं है, 52,000 से और ज्यादा जमा होते होते 3 लाख के हो गए, 4 लाख के हो गए, 5 लाख के हो गए। तो अब ऐसा जितना भी एक मोटा हिसाब यानी मेरे सेविंग अकाउंट में रखे हुए तनख्वाह जमा कर लेते आ रहा हूँ, तो अब हर बंदा, हर मुसलमान, हर नौजवान जो अपने सेविंग अकाउंट में ऐसी लाखों रुपए सेव करके रखे हुआ है, उसके ऊपर उसको फर्दन ज़कात निकालना पड़े, उन्हें खुद से निकालना हो ज़कात। ऐसा नहीं अरे मेरे पास है मगर अम्मी निकाल लेते, अब्बा निकाल लेते, अब्बा दे ले रहना, मेरे ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं। वालिद साहब अपने पास जो है उनसे निकालते, वालिदा के पास जो है उन्होंने निकाल लेते, तुम्हारे पास जो है तुम वहां से निकाल। अच्छा, फिर इसी तरह से ये भी याद रखिए कि ज़कात एक इबादत है। ज़कात क्या है? ये भी इबादत है। क्या है ये? इबादत है। जो लोग अपने माल की ज़कात देते हैं, ज़कात की अदायगी करते हैं, उनके बारे में ये आता है, हदीस पाक में आता है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़्ज़कातु क़तरतुल इस्लाम, ज़कात इस्लाम का पुल है। ज़कात क्या है? इस्लाम का पुल है। फिर एक मकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अद्दा ज़कात मालिही फ़क़द ज़हबा अन्हु शर्रुहु, जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, उसके माल के अंदर का शर दफा हो गया। यानी जो भी बंदा पैसा कमाता, अब उसको नहीं मालूम इस माल के अंदर कितना खैर है कितना शर है, नहीं मालूम रहता उसको, मगर जब अपने माल की ज़कात दे लेता है ना, तो उसके अंदर का जो शर रहता है वो शर दफा हो जाता है, और अल्लाह ताला उस माल की हिफाजत भी करते। उस माल की क्या करते? यानी इधर उधर बीमारियों में नहीं जाता, इधर उधर नुकसान में नहीं जाता। अच्छा, फिर एक हदीस में क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्सिनु अमवालकुम बिज़्ज़कात, सरकार ने फरमाया ज़कात अदा करके अपने मालों की हिफाजत करो, वदाउ मरवाकुम बिस्सदका, और अपने मरीजों का इलाज करो सदका देके। यानी सदका, कोई भी बीमार हुए तो आप देखते ना, सदका देते मुसलमान, बकरा को भी सदका देते, कुछ तो भी सदका देते, कहीं को लेते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया अपने बीमारों का इलाज सदका देके करो, सदका देके अपने बीमारों का इलाज करो। और फरमाया वस्तकबिलू
امواج البلائی بدعائی والتضرع، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دعا کر کے عاجزی کر کے مصیبتوں کا مقابلہ کرو. یعنی یہ جو مصیبتیں بندے پہ آتی تو دعا کے ذریعے مصیبتیں ٹل جاتی. دعا کرنے سے کیا ہوتا؟ یا تو خود دعا کرو یا کسی سے دعا لیو، کسی کو کھانا کھلا دیو، بھوکے کو کھانا کھلا دیو، تم بھی اچھا کام کرے، کسی غریب کی دعا لگ گئی تو کیا ہوتا؟ مصیبتیں ٹل جاتی. تو کسی کی دعا لے کے مصیبت، یعنی کسی کی دعا سے مصیبتیں ٹلتی، یا خود تم دعا کرو، اچھے کام کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اس سے یہ مسائل حل ہو جاتے. اچھا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، بیت اللہ کا حج کیا، رمضان کے روزے رکھے اور مہمان کی عزت و توقیر کی تو وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کس میں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا. اچھا، پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے. جو بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ حق بات کہے ورنہ خاموش رہے، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. یعنی یہاں پر حضور نے کئی باتیں فرمائی، مہمان کی عزت کو بھی ذکر کیا، حق بات بولنے کا بھی ذکر کیا، اور نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے دینے کا بھی ذکر کیا. آپ ایک بات یاد رکھیے، جو بندہ نماز پڑھتا زکوٰۃ نہیں دیتا، روزے رکھتا زکوٰۃ نہیں دیتا، ایسے بندے کی نہ نماز قبول کی جاتی ہے نہ روزہ قبول کیا جاتا ہے. کیوں بولو؟ نماز اور روزہ اور یہ حج اور یہ عبادت زکوٰۃ سے جڑے ہوئے ہیں. کس سے جڑے ہوئے؟ ہاں، اگر زکوٰۃ میں کوتاہی کر رہا بندہ، ادا نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے سخت وعید بیان کی، اس بندے کا فرض بھی یعنی نماز والی عبادت بھی جو ہے قبول نہیں ہوتی بھائی. اچھا، پھر آگے روایات میں یہ بات ملتی ہے. اب یہ میں کئی کو بات بیان کر رہا ہوں تو آپ ایک مسئلہ سمجھیے. سال بھر ادھر ادھر صدقہ دے لیتے رہتے نا. بعض لوگ کیسے رہتے، کہیں کھانا کھلاتے، کہیں کچھ غریبوں کی مدد کرتے، مریضوں کے علاج میں پیسہ لگاتے، سال بھر کچھ نہ کچھ مسجد کے بنانے میں پیسہ لگاتے، مسجد کو چندہ دیتے، مدرسے کو چندہ دیتے، مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلاتے، چاول کے تھیلے، سال بھر ایسے کام کر لیتے رہتے. مگر جب زکوٰۃ دینے کی بات آتی تو وہ صحیح کرتے. کیا کرتے؟ حالانکہ زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ فرض. اور یہ غریبوں کو کھانا کھلانا، مسجد کو چندہ دینا، یہ فرض ہے نہیں؟ یہ فرض اللہ تعالیٰ نے استطاعت کی، دے سکتے تو دے لو، نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہے. اب ایک علاقے میں کئی لوگ مسجد میں رہتے، سب لوگ مسجد کو چندہ دیتے نہیں دیتے، جس کا نہیں استطاعت ہے وہ نہیں دیتا. اب ایک علاقے میں کئی لوگ جو ہے کھانا کھانے کے لائق رہتے، کھلانے کے لائق نہیں رہتے، تو کیا سب گناہگار ہو گئے؟ نہیں ہوئے. تو اب یہ جو سال بھر آپ صدقہ کر رہے، مسجد بنا رہے، فلاں کر رہے، یہ جو سال بھر کر رہے یہ نفل صدقہ ہے. کون سا صدقہ ہے؟ کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. مگر زکوٰۃ نہیں دیے تو بہت سخت گناہ ہے زکوٰۃ کا نہ دینا، کیونکہ یہ مالی عبادت ہے. کیا ہے یہ؟ مالی عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیے. نماز کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر کس کے ساتھ کرے؟ زکوٰۃ کے ساتھ کرے. اسی لیے علماء کہتے ہیں جو زکوٰۃ میں ناقص ہو گیا، زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی پھر نماز بھی قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ اکٹھا ذکر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خالی کھانا کھاتے یا پانی پیتے ساتھ میں؟ ہاں بھائی، انسان کو جتنی ضرورت کھانے کی اتنی ضرورت پانی کی بھی ہے. اب بولے گا نہیں میں خالی کھانے کو مانتا ہوں، پانی کو نہیں مانتا. کھانے کی ضرورت معلوم ہے میرے کو، پانی کی نہیں معلوم. تو اب یہ ایسی بات ہے، بندہ جو ہے نماز کے بارے میں تو جانتا مگر زکوٰۃ کو بڑھا کے میرے کو نہیں معلوم. زکوٰۃ میں کوتاہی کر رہا، نماز کا پابند ہے. تو جو لوگ نماز کے پابند ہیں اور ان پہ زکوٰۃ فرض ہے تو ان پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں. اب اچھا، پھر یہ بھی یاد رکھو
साल होते कि ज़कात दे दे। ज़कात देने के बाद तो पहले फर्ज क्या है? ज़कात देना। पहले फर्ज क्या है? अब देखो, तहज्जुद पढ़ना पहले जरूरी है, इशा की नमाज पढ़ना। इशा की नमाज पढ़ना है। अब तहज्जुद नहीं पढ़े आप तो गुनाहगार है, नहीं पढ़े तो फजीलत है, सवाब है, अच्छी बात है, एक्स्ट्रा है। मगर अगर आप तहज्जुद पढ़ रहे, इशा की नमाज नहीं पढ़, तो अब आप क्या हो गए? बेवकूफ हो गए आप। क्यों? फर्ज असल चीज छोड़ के नफल काम कर रहे हैं आप। बिल्कुल इसी तरह से साल भर जो भी सदका चंदा वगैरह आप दे रहे हैं, ये सब नफल है। साल होते ही ज़कात देना ये फर्ज है। पहले ज़कात दी जाएगी, और अगर अल्लाह ने इस्तेताअत दी है तो फिर मस्जिद को चंदा, मदरसे को चंदा, बच्चों को खिलाना पिलाना, गरीबों को करना, ये अल्लाह ने इस्तेताअत दी तो कर लेने के काम है ये। मगर फर्ज क्या है असल में? ज़कात का देना। जैसा ईशा की नमाज कैसा फर्ज है, वैसे ही ज़कात देना फर्ज। जैसे तहज्जुद की नमाज पढ़े तो चलता, नहीं पढ़े तो चलता, कोई गुनाह नहीं है। वैसे नफली सदके दिए तो अजर है, सवाब है, चलता, नहीं दिए तो कोई गुनाह नहीं है, कोई कुछ नहीं। आप अच्छा, ये एक बात और है कि मसला याद रखिए, मस्जिद के तामीरी काम में ज़कात नहीं दी जाएगी। कौन से तामीरी काम में? मस्जिद के कामों में ज़कात नहीं दी जाएगी। ज़कात किसको दी जाएगी? किसी मुस्तहिक मुसलमान को दी जाएगी। मुस्तहिक यानी गरीब। और तरजीह किसको देना? रिश्तेदारों में, खानदान वालों में। कौन गरीब है, कौन मिस्कीन है देखना, और वो सैयद में रहना। क्या में रहना? गैर सैयद रहना, उनको ले जाके ज़कात देना। तो जब कोई गरीब आपकी ज़कात का माल लेकर मालिक बन गया तो आपकी ज़कात अदा हो गई। तो मस्जिद के तामीर में कोई तकलीफ नहीं होती, मदरसे की तामीर में कोई तकलीफ नहीं होती, और तबलीग अगर नहीं हुई ज़कात अदा नहीं होती। और तबलीग किसको बोलते हैं? अपने ज़कात के पैसों का किसी गरीब मुसलमान को मालिक बना देने को तबलीग बोलते हैं। और ये तबलीग हो गई तो ज़कात अदा हो जाती। अब तबलीग किस लिए? कोई मुसलमान गरीब मालिक किस नहीं बन रहा, तो फिर ज़कात अदा नहीं होती। अच्छा, फिर ये भी याद रखिए, ज़कात नहीं देने वालों के लिए, जो लोग ज़कात देने से कतराते, भागते, सुस्ती करते, सही सही अदा नहीं करते, उन लोगों के बारे में भी बहुत सारी जो है वईद रिवायत में मौजूद है। एक रिवायत सुन लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि 72 लानतें बरसती रोजाना। कितनी? आसमान से 72 लानतें उतरती। एक लानत यहूदियों पे गिरती और एक लानत ईसाइयों पे गिरती। एक किस पे गिरती? यहूदियों पे, और एक ईसाइयों पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाकी की 70 लानतें उस बंदे पर गिरती है जो ज़कात अदा नहीं करता। क्या अदा नहीं करता? ज़कात नहीं देता। अच्छा, आगे रिवायत सुन लीजिए, बाकी 70 लानतें ज़कात अदा ना करने वालों पर नाज़िल होती है। हर वो माल जिसकी ज़कात अदा की जाती है उसका अदा करने वाला अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है। ज़कात एक इबादत है। जो बंदा अपने माल की ज़कात देता, अल्लाह ताला उस बंदे को अपना क्या बना लेते? महबूब बना लेते। और जब वो बंदा मर जाता है और माल वर्षा के कब्जे में चला जाता है, अब खा वर्षा उस माल की ज़कात अदा करे या ना करे, फरिश्ते उस मरने वाले के लिए कयामत तक नेकियां लिखते रहते। यानी आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपने उसकी ज़कात निकाली। क्या किया आपने? ज़कात निकाली और आपका इंतकाल हो गया। अब वो माल किसके कब्जे में चले गया? वारिसों के पास। वारिसों उसको बांट लिए। अब वो वारिसों ज़कात निकालो या नको निकालो, क्योंकि अब लाजिम किसके ऊपर है? वारिसों के ऊपर है। जो मालिक बना उसके ऊपर है। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है? जिस बंदे ने अपने माल की ज़कात दी और देने के बाद उसका इंतकाल हो गया, माल वारिसों के पास चले गया, वारिसीन ज़कात दे या ना दे, मगर वो जब तक बंदे के कब्जे में माल था तो वो बंदे ने जो ज़कात दी है ना, उस बंदे को कयामत तक फरिश्ते जो है नेकियां लिखते रहते, क्योंकि उसने ज़कात अदा की।
اس نے کیا کی ہے؟ زکات ادا کی. اچھا پھر کیا ہے؟ اور وہ عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور ہر وہ مال جس کی زکات ادا نہ کی جائے، اب ایک بندے کا نے 1 لاکھ روپے مگر زکات نہیں دیا، وہ مال اور اس کا مالک خبیث ہے اور اس کا گناہ قیامت تک صاحب مال کو ہوتا رہے. اب ایک بندے کا 1 لاکھ روپے ہے، زکات نہیں دیا تو انہیں خبیث ہے